Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हैं, अपने ब्लैक कलर के पेपर को क्या करते हैं वॉल के साथ अटैच कर दीजिए या फिर चिपका दीजिए, तो आपको अच्छा लुक मिलेगा। फिर बाद में आपको एक क्या बल्ब लेना है, जिसको आप क्या व्हाइट पेपर के साथ एकदम कवर कर लो, जो आपको एक अच्छा सॉफ्ट कलर रहेगा वाइट कलर का। फिर आपको अपने बल्ब को इस तरह के डायरेक्शन में रख देना है। फिर अपने हाथ को भी क्या बल्ब के क्लोज लाते हुए, जैसे कि आप ऐसा टच कर रहे हैं उसे रख देना है। फिर करना है आपको हाथ पे फोकस एंड आप फोटो को कर लेना क्लिक। Every time we It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity.